Bubagrano busu hamjak sagret. Kira silika bubagrano. Ha? Bubagran tin nukha. Busu support rakhai. Nin mong sagret mong. Sonjonari yang. Toke bo chino ne raja ne dol to o ti chino. China le kine. Chika se hamai. Ayo dokter, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Ayo dokter, ayo dokter. Ini mantai mana nih ke anak sebut deh. Ini mantai mana nih ke anak sebut deh. Asas makasar. Hakkat para kotongo. Jengkini poin ini door-to-door campaign yang Raskang Bisiwo yang Berita para.
বড়ছাই পাড়া অনারাই পাড়া চন্দ্রজয় পাড়া সীতাজয় কমা পাড়া जों ताव बहायनो जों थांफिनाय ताव हाका चापिया पाराव जों थांनाय अमता हाका जत जों जतबाय फोरोंलायखा बर जतन आसा सका जे महाराजानो बर हामजागो महाराजानो लगारनाय चिनि मानथायनो चिनि अधिकारनो मानानि बागै बर चिनि महाराजानो ता गुटनाय sar nang asu guri mani kami guri kha ti prasani kami amsai condition ro boma hai feeling thaika bahai samung khaijang kono ma sago je gata 75 বছর চিনি বরক রাজনীতি খাইলাইকা ডেভেলপমেন্ট কক সাজাখা কিন্তু আগ পর্যন্ত লামা করি দুই নম্বরের ব্যবস্থা করি কারেন্ট করি আমার হাই অবস্থা অরফানো তাও গাড়ি কাহা খাই ফেমাইয়া जों थांमाने पारा राव ताक थांका लामा करी हिंगी मा थांलायो আমার হাই অবস্থা অথচ অমরপুর টাউন বাই 1.5 কিলোমিটার বিশিङावसो आव पर्यन्त गाड़ी पर्यन्त थांनाया इनएक्सेसिबल माने कनेक्टिविटी करिमी दं इनका डेभलपमेन्ट कक तब जत सरकार फैगांगे डेभलपमेन्ट कक साइ दं डेभलपमेन्ट खाइने हयतो डेभलपमेन्ट खाया विशेष खालाय चिनि एडिसि एलाकाखौ अम हायके चिनि बरक एलाकानो डिप्राइभ खाइ दं आरो हानि मंगिनि तब चिनि बवाग्रा चिनि महाराजा चिनि तिप्रासारनो थांनानै बाङै शुद्ध डेभलपमेन्ट कक सायाजों चिनि बरकनि जे अधिकार हानि अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ते राजनैतिक अधिकार न आदै खाइनायनि बाङै चिनि बवाग्रा जों थानसां निसागा जों तब जत तिप्रासा जों जत थानसा जों बसंकाइसा जों थानसां नायनानै जों समायताङै ताबनो खालायजाक जों तब एडिसि 28टा सीटनि बिसङाव जों मेजरिटी मागै जों सरकार गठन खालायो তিনি জরাতै सालबोसो दूर कैंपिंग खाइजागासो तावक फर द लास्ट 10-12 दिन दङै थांका जों गोरोंलायमानि ओंगा तावक जों रोड शो खालायजा दूर कैंपेन खालायजा तावक बहायनो जों दूर प्रोग्राम मनिफ्राय बाजार सभा उठान सभा जों कन्टिन्यूअसलि खालायदों 10 तारिख अब्दि जों कन्टिन्यू खालायनाय ते 5-6 दिन जों कन्टिन्यूअस खालायदों सर महारानी चलागांगो महाराजानि जे फाइनालि जे कक तमानि थांनायाव